Bismillahirrahmanirrahim. Sumatera Utara tekun berkarya, hidup sejahtera, mulia, berbudaya. Agus Salim Nasution Mandailing University. Arahan dari pendiri UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution. Kisi-kisi materi kuangan kuliah Universitas Agus Salim Nasution Mandailing Electronic Teleconference. Untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing dengan misi abadi untuk perdamaian abadi dunia. April tahun 3000 Senin untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari penjadwalan lini masa UANM KS Med Universitas Agus Salim Nasution Mandailing kuliah sepanjang masa Electronic Teleconference tahun 3000 Masehi ke saat ini tahun 2025 975 tahun secara arus mudik dari kota Medan reinkarnasi ilmu Asia, wajah dunia internasional global bumi, mewarisi peradaban dengan amal jariah, ilmu yang bermanfaat, sebagai tanggung jawab moral kita untuk generasi ke generasi mendatang, untuk perdamaian abadi dunia, khususnya untuk rakyat Provinsi Sumatera Utara. 14th of month April of year 3000, Monday, for the governor of North Sumatra, from the timeline scheduling of Agus Salim Nasution Mandailing University, lecture throughout time electronic teleconference, year 3000 AD, to the present now, year 2025, 975 years, through the homecoming flow from the city of Medan, the incarnation of Asian knowledge, to the face of the global international world of the youth, inheriting civilization with amal jariah. Beneficial knowledge is our moral responsibility for future generation, for eternal world peace, especially for the people of North Sumatra province. Universitas Agus Salim Nasution Mandailing UANM, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, jurusan Teknik Pertambangan, materi kuliah, Senin 14 April tahun 3000 Masehi. Agus Salim Nasution Mandailing University, ANMU, the Faculty of Science and Technology, the Mining Engineering Department, lecture material,
Monday, 14th of month April of year 3000 AD. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 18/30/MEM/2018 tentang pedoman kaidah pertambangan yang baik. Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia number 18 and 27 K/30/MEM/2018 concerning guidelines for good mining practices. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, by the grace of God Almighty, Minister of Energy and Mineral Resources, lampiran 3, Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 1827/30/MEM/2018 tanggal 7 Mei tahun 2018. Appendix 3, Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia number 18 and 27 K/30/MEM/2018 date 7th of May 2018. Pedoman pelaksanaan keselamatan pertambangan dan keselamatan pengolahan dan atau pemurnian mineral dan batu bara. Pelaksanaan keselamatan operasi pertambangan dan pengolahan dan atau pemurnian mineral dan batu bara, halaman 154. Implementation of safety in mining operation and processing and or refining of mineral and coal, page 154. Keselamatan bahan peledak dan peledakan Keselamatan bahan peledak dan peledakan mempertimbangkan penyimpanan atau penimbunan bahan peledak, explosive and blasting safety. Explosive and blasting safety takes into account storage or stockpiling of explosives,
Jarak aman gudang bahan peledak. Lokasi gudang bahan peledak di permukaan mempertimbangkan jarak aman terhadap bangunan yang didiami orang, rumah sakit, bangunan lain, kantor, tempat penimbunan bahan bakar cair, tangki, bengkel, dan jalan umum besar, rel kereta api, dan jalan umum kecil, dan antara gudang bahan peledak yang berdasarkan kapasitas dari gudang bahan peledak. Safe distance for explosive warehouses. The location of explosive warehouses on the surface must take into account safe distance from occupied buildings, hospitals, and others. Buildings, offices, liquid fuel storage areas, tanks, workshop and major public roads, railways and minor public roads, and between explosive warehouses based on the capacity of each explosive warehouse. Lokasi gudang di bawah tanah dalam garis lurus paling kurang berjarak 100 meter dari sumuran tambang atau gudang bahan peledak di bawah tanah lainnya. 25 meter dari tempat kerja, 10 meter dari lubang naik atau lubang turun untuk orang dan pengangkutan, dan 50 meter dari lokasi peledakan. The location of the underground warehouse in a straight line must be at least 100 meters from the mine shaft or other underground explosive warehouse, 25 meters from the work site, 10 meters from the ascent or descent hall for people and transportation, and 50 meters from the blasting location. Pengaturan ruangan dan persyaratan keselamatan gudang bahan peledak. Ruangan gudang bahan peledak di permukaan dan di bawah tanah terdiri dari ruang tempat penyimpanan bahan peledak dan ruangan tempat penerimaan dan pengeluaran bahan peledak. Room arrangement and safety requirements for explosive warehouses surveys and underground explosive warehouses consist of rooms for storing explosive and rooms for receiving and dispensing explosives. Penyimpanan bahan peledak. Bahan peledak berdasarkan sifatnya hanya dapat disimpan dengan ketentuan sebagai berikut. Detonator dilarang disimpan dalam gudang yang sama dengan bahan peledak lainnya dan hanya berada dalam gudang tersendiri yang diizinkan untuk menyimpan detonator. Bahan peledak PK detonator dilarang disimpan di gudang bahan peledak PK primer atau di gudang bahan ramuan. Bahan peledak PK primer dapat disimpan bersama-sama di dalam gudang bahan peledak PK detonator, tapi tidak boleh disimpan bersama-sama dalam gudang bahan ramuan. Bahan ramuan dapat disimpan bersama-sama di dalam gudang bahan peledak PK primer dan atau di dalam gudang bahan peledak PK detonator. Bahan ramuan bahan peledak yang berbentuk cair atau agar-agar gel hanya boleh disimpan dalam gudang berbentuk tangki. Dan tata cara teknis penyimpanan bahan ramuan bahan peledak PK primer dan bahan peledak PK detonator diatur dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Storage of explosive.
By their nature, explosives may only be stored under the following conditions. Detonators may not be stored in the same warehouse as other explosives and may only be stored in a separate warehouse authorized for storing detonators. Detonator-sensitive explosives may not be stored in primary-sensitive explosive warehouses or in ingredient warehouses. Primary-sensitive explosives may be stored together in detonator-sensitive explosive warehouses but not together in ingredient warehouses. Ingredients may be stored together in primary-sensitive explosive warehouses and or in detonator-sensitive explosive warehouses. Liquid or gel-like ingredients for explosives may only be stored in tank-safe warehouses, and technical procedures for storing ingredient materials for explosives. Primary-sensitive explosive and detonator-sensitive explosive are regulated by technical instructions stipulated by the Director General. Juru ledak. Juru ledak adalah seorang yang diangkat oleh perusahaan pertambangan atau KTT PTL yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan peledakan dan atau melakukan inisiasi peledakan serta memiliki kartu izin meledakkan KIM. Pengangkatan dan kualifikasi juru ledak adalah KTT PTL mengangkat orang yang berkemampuan dalam melaksanakan pekerjaan peledakan. Pekerjaan peledakan sebagaimana dimaksud dalam huruf A terdiri atas persiapan peledakan dan pelaksanaan peledakan. Orang yang melakukan pelaksanaan peledakan dipersyaratkan memiliki kartu pekerja peledakan KPP dan atau kartu izin meledakkan KIM. Blaster. A blaster is an individual appointed by a mining company or the head of mining engineering, technical and environmental implementation, who is responsible for carrying out blasting and or initiating blasting and who hold a blasting permit card, KIM in Bahasa. Appointment and qualification of a blaster are the head of mining engineering, technical and environmental implementation appoints individuals who are competent to carry out blasting work. Blasting work is referred to in letter A consists of blasting preparation and blasting execution. Persons carrying out blasting work are required to hold a blasting work card KPV in Bahasa and or a blasting permit card KIM in Bahasa. KPP dan KIM diberikan kepada orang yang berhubungan dengan bahan peledak dan peledakan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut. KPP pertama yang mencakup pengamanan bahan peledak dan menyumpat lubang ledak. 2. KPP media yang mencakup pekerjaan mengangkut bahan peledak, PK detonator, bahan peledak, PK primer dan bahan ramuan ke lokasi peledakan, administrasi gudang bahan peledak, merabu bahan peledak, membuat primer, mengisi bahan peledak ke lubang ledak, merangkai dan menyambung bahan peledak. KIM yang mencakup pekerjaan menguji pola peledakan,
menetapkan daerah bahaya peledakan, menyuruh orang menyingkir dan berlindung, meledakkan lubang ledak, menangani kegagalan peledakan, menyambung sirkuit peledakan ke sirkuit detonator, mengendalikan akibat peledakan, memastikan hasil peledakan. A blasting worker card (KPP) in Bahasa and a blasting permit card (KIM) are issued to individuals involved in explosive and blasting in accordance with the following provisions. A first-level blasting worker card (KPP) in Bahasa, which covers securing explosive and plugging blast holes. A middle-level blasting worker card (KPP) in Bahasa, which covers transporting detonator-sensitive explosive, detonators, primer-sensitive explosive, and mixtures to the blasting location, administering the explosive warehouse, mixing explosive, making primers, loading explosive into blast holes, assembling and connecting explosives. A blasting permit card (KIM) in Bahasa, which covers the work of testing blasting patterns, determining blasting hazard areas, ordering people to move aside and take off cover, blasting blast holes, handling blasting failures, connecting the blasting circuit to the detonator circuit, controlling the consequences of the blasting, and ensuring the result of the blasting. KPP pertama diberikan kepada orang yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan pengelola peledakan yang diselenggarakan secara internal oleh KTT PTL. The first blasting worker card (KPP) in Bahasa is given to people who have received blasting management education and training organized internally by the head of the mining engineering and environmental implementation. KPP Madya diberikan kepada orang yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan juruleda kelas 2 yang diselenggarakan oleh instansi terkait. Intermediate blasting worker cards are given to people who have received blasting education and training class 2 organized by the relevant agency. KIM hanya dapat diberikan kepada seseorang yang memiliki sertifikat kompetensi juruleda kelas 2 dan berumur paling kurang 21 tahun. Blasting permit card can only be issued to someone who has a blasting competency certificate class 2 and is at least 21 years old. KIM hanya berlaku untuk tambang yang tercantum dalam kartu tersebut dan nama juruleda didaftarkan dalam buku tambang. The blasting permit card is only valid for the mine list on the card and the name of the blaster is registered in the mine book. Bagi pekerja peledakan yang memiliki KIM tetapi tidak melaksanakan pekerjaan, maka KIM tersebut dikembalikan kepada KAID, Kepala Dinas, atas nama KAID dan diganti menjadi KPP Madya. For blasting workers who have a blasting permit card but do not carry out work, the blasting permit card is returned to the chief mining inspector.
head of service in the name of the chief mining inspector and replace it with a middle blasting worker card. Setiap sertifikat juruleda yang diberikan oleh instansi di dalam ataupun di luar Indonesia dapat diakui oleh KAID. Every exclusive certificate issued by an agency within or outside Indonesia can be recognized by the chief mining inspector. Setiap sertifikat yang telah diakui sebagaimana dimaksud dalam huruf J menjadi sama nilainya dengan sertifikat juruleda dapat digunakan untuk mendapatkan KIM. Every certificate that has been recognized as referred to in letter G has the same value as a blasting certificate and can be used to obtain a blasting permit card. Apabila juruleda yang memiliki KIM tidak bekerja lagi di tempat kerja semula, maka KTT mengembalikan KIM yang bersangkutan kepada KAID dengan menyertakan surat pernyataan paling lambat dalam jangka waktu 1 bulan. If the blaster who has a blasting permit card no longer works at his original workplace, the head of mining engineering must return the blasting permit card in the question to the head of mining inspector, accompanied by statement letter no later than 1 month. KPP pertama dikeluarkan oleh KTT PTL, sedangkan KPP Media dan KIM disahkan oleh KAID, Kepala Dinas, atas nama KAID. The first blasting worker card is issued by the head of mining engineering and environmental implementation, while the middle blasting worker card and blasting permit card are authorized by the chief mining inspector, head of service on behalf of the chief mining inspector. Bagi seseorang yang telah memiliki sertifikat juruleda namun tidak mengajukan permohonan KIM dalam waktu 6 bulan atau lebih sejak tanggal tersertifikat, maka kepada yang bersangkutan untuk dapat memperoleh KIM dipersyaratkan mengikuti ujian penyegaran dan nyatakan lulus uji penyegaran tentang keselamatan penanganan bahan peledak dan peledakan oleh KAID, Kepala Dinas, atas nama KAID. For a person who already has a blasting certificate but does not apply for a blasting permit card within 6 months or more from the date of issuance of the certificate, the person concerned, in order to obtain a blasting permit card, is required to make a refresher test and be declared to have passed the refresher test on safety and handling explosive and blasting by the chief mining inspector, head of service on behalf of the chief mining inspector. Bagi juruleda di mana KIM yang dimiliki sudah kedaluarsa 1 tahun atau lebih, maka yang bersangkutan dipersyaratkan mengikuti dan lulus uji penyegaran tentang keselamatan penanganan bahan peledak dan peledakan oleh KAID, Kepala Dinas, atas nama KAID.
For blasters whose blasting permit card has expired for 1 year or more, the person concerned is required to take and pass a refresher test on safety in handling explosive and blasting by the Chief Mining Inspector, head of service on behalf of the Chief Mining Inspector. Kepala dan petugas gudang bahan peledak KTT PTL yang menggunakan bahan peledak dapat memastikan bahan peledak tersimpan dengan aman dan diawasi dengan baik dengan mengangkat orang yang cakap dan diberikan wewenang secara tertulis sebagai kepala gudang bahan peledak dengan persyaratan paling kurang mempunyai KPP Madya dan memahami peraturan bahan peledak untuk bertugas bertanggung jawab terhadap jumlah bahan peledak yang ada di gudang dan memastikan gudang bahan peledak selalu terkunci kecuali saat dilakukan pemeriksaan inventarisasi, pemasukan dan pengeluaran bahan peledak. Petugas gudang bahan peledak yang telah berumur 21 tahun di atas untuk melakukan perhitungan, penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, dan pengamanan bahan peledak serta bertanggung jawab kepada kepala gudang bahan peledak. Halaman 162. Explosive Warehouse Manager and Officer, the head of mining engineering and environmental engineering who uses explosive can ensure the safe storage and proper supervision of explosive by appointing competent and routinely authorized individual as follows. An explosive warehouse manager who must possess at least an intermediate blasting worker card and understand explosive regulation, to be responsible for the quantity of explosive in the warehouse and ensure the explosive warehouse is always locked except when inspecting, inventorying, entering and removing explosive. An explosive warehouse officer aged 21 years or older, responsible for counting, receiving, storing, removing, and securing explosive and reporting to the explosive warehouse manager. Page 162. Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution, pendiri UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, the founder of ANMU Agus Salim Nasution Mandailing University. Terima kasih. Thank you. Alhamdulillahirabbil alamin.